magandang gabi sa inyo mga diskarte. Nandito ako ngayon sa aming plaza at auditorium yan mga diskarte. Dahil may nagaganap na event dito mga diskarte. Marami na namang tao. Ayan mga diskarte, yung maliit na gate lang yung bukas, pero may malaki naman. Bakit ayaw nilang buksan? Pinapahirapan lang nila yung mga tao. Ito yung mga tao sa loob ng auditorium mga diskarte. Pinakikinggan mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, DJ Darling Lloyd. Good evening mga taram! Welcome to Miss Gay Pangkalawakan 2022 brought to us by mga taram ang bayan ko. This will be not so pretty pero super witty ang inyong matutunghayan. Hindi masyadong kagandahan pero pagdating sa talento at sa pangmalakasang eksena, hindi papatalo ang ating mga kandidata. Pumalakpak mga tarem! And we would like to say apology because some of our guests from Manila, hindi po sila nakarating due to some, excuses maybe. But for now, nagawan niya ng paraan ng mga taramambayan ko team para bigyan kayo ng pangmalakasang saya. I am so excited dahil hindi lang ibang lugar ang ating mga kasama, dahil meron din tayo mga kasama mula dito sa ating bayan ng mga taram. Ready na ba kayo? Nako mag-ulak-ulak tayo ngayon Bawal ang umulak ha. At SPG, ang programang ito ay kailangan po namin ng patnubay at gabay. Okay? This is pure entertainment. Okay, but before that, I just want to say thank you first to Hilera Chill Top, Waffle by Nikesha, Abby's Local Empanada, Art Body Tattoo by Jerome, Novel's Food House, Resa Seafoods, Vita Bella, Milty, ZJ Barbecue and Chicken in Azal, Licaros Sizzling, Norman Eatery, CK Food House, Cyber Tea, Dada's Food House, Anli Samgyupsal, Tambayan Uno and CJ's Car Wash, Ike's Bao Salon or Faith Blade Salon, Bacani Hardware Trading, Black Orchid Salon, Unad's K Sari Sari Store, Kapita Hawaiian Cafe, Kobe's Tusok Tusok, Wizard, Sarmiento Hollow Blocks and Trading together with Sarmiento Tattoo and Pursing, and Unique Burger and
chilling in. Let's continue, but before that, let's give way with our opening prayer together with our sound system. Back to back with a national anthem, Pangasinan Hymn, and Mga Tarim Hymn. Thank you. Please stand. Songs. Yes, thank you so much, Zumbalong. Wow. Ayos yan, that's a good exercise actually. Okay, we're all set, but before that's my pleasure to introduce to you, ladies and gentlemen, our board of judges. Alan, can I have the list, please? Music. Start with candidate number 1.
ay hindi po kagandahan, pero katalinuhan. Minsan nyo na pong napanood sa EBS-CBN Kapamilya at inyong ilangan. Ako po si Nada Gandara Ayad. But now, please allow me by the name of Miss Auntie Diri. At ang pangalan, D ang middle initial, Diri ang apelyido kay Miss Auntie Diri. At para po sa aking mga hurado, piliin po ang karapat-dapat sa beauty contest na ito sapagkat ang aking ama ay isang manananggal at ang aking inay isang mangkukulam na sa bawang tabi niyo po lamang. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. At para sa candidate number 5, tangin na mo, sabo pa! Nung panahon ni Duterte, nagtago ka! Ngayon, sige, lumabas ka! Naratiiwan ng isang kasabihan, tsak hindi niyo po makakalimutan. Kung nadudunit lang kagandahan, wala sa inyo ang aking natulungan. And I, ito'y ang gamot ko. And I, thank you. There you have it, Ann Birit. Hello! Mabuhay mga tarot! Wala bang matigas ka palagpagan dyan? Hello! Nandito na ang muling pagbabalik ni Jaja Kulen! Yes! Ang pagbabalik ni Jaja Kulen sa entablado. Salamat sa mga mahal nating jurado. Magandang gabi po sa inyong lahat. Unang-una sa mga taga-mga terang ng bayan ko. Salamat at naparito kayo. Masaya at kaaya-aya! Kami. Thank you so much sa lahat. I'm Jaja Kulen, Subsabato de la Rosa Duterte! Yes, I'm 42 years old. Coming to Jaja, mag-iiwan ka ng isang kasabihan na hindi makakalimutan ng kabataan. Kapag isang saging ay green, ang sabihin natin ito ay hilaw pa. Kapag ang saging ay dilaw, ay hinog na yan. Kapag ang saging naging brown, ang sarap hawak-hawakan. Ano yan? Ang tila niya, ang sarap, tamis-tamis. Turon yan. Thank you so much. Lipad! Mga tarang! Yes! Candidate number 3. Okay, ready na Pidea, ne? Thank you so much. Let's go! With candidate back to... Still on this kay Kapakalpang Kalawakan and their creative. Hello, mabuhay sa ating gabi lahat. Ang baho ng mic. My name is John Rico O. Cardeño Jr. the third. But tonight, please don't allow me stand by the name. Opo, ako nga po ang minsan nyo ng minahan, pinalakpakan, at pinusuan. Opo, ako nga po ang may boobs na size 8 inches. Opo, ako nga po ang nag-iisang Miss Katrina Water Lily. Miss Katrina Water Lily nag-iiwan ng 3 katagang. Kuwang itlog puti, itlog manok. Kuwang itlog maalat,
itlog pula. Kung ang itlog pugo ay batik-batik, ang itlog karag-karag, itlog mo, candidate number 3. Pangalawang katagang, ang hotdog na maasim, nilagay sa rep na hindi nakasilbi. Ang hotdog na mapait ay binabad sa asin. Ang hotdog na maalat, tsak, huwag kayong magtaka, nakababad yan sa baon. At last, kung ang kabaklaan ay tinugriang ulan, kung ang mga kababaihan ay tinugriang ulap, kung kaming mga kabaklaan ay tinugriang kulog, kulog na hindi kulog sa inyong mga petlog. And I thank you. There you have it, candidate number 2, judges. Okay, tuloy ang candidate number 5. My name is Maria Mama na ang galing sa langit, bumagsak sa putik. Ito ang resulta. Ayan. Ako nga pala, ang nag-iiwan na isang katagang. Idol ko po si number 2. Ayan. Yun lang po, thank you. Okay, here we go. Let's go with candidate number 5. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Blythe Mendoza from Bolinao! Ang hindi pumalakpak, mamamatay. Ang hindi humiyaw, masusunugan ng bahay. Lahat po ng idol ko namamatay. Una, si Mahal. Pangalawa, si Michael Jackson. Hoy. Kaya kay candidate number 1, idol Pukuta, puta ka na mo, mamatay ka na! Ano ba na may kayo ka? Ano na yung Raul. Hindi pa ako pare ka. Ulitin ko? Ito nga po sa inyong harapan ang nag-iisang Miss Bianca. Ah? Miss Bianca Umangda! Si Miss Bianca Umangda po ay nag-iiwan na isang kataga. Hindi po bastos, hindi rin po nakakatuwa. Sadyang katotohanan lang po. Balat ko man po ay itim. Huwag niyo pong mamalitin. Dahil sa ganitong uri ng patimpalak, si candidate number 1 tinatapakan. That's all. Thank you. Okay, that's candidate number 5. Tuloy-tuloy pa rin ang eksena. Here we go. Madlang people of mga tarang! Are you ready? Hep hep! This is Vanessa Del Rio, but tonight, standing by the name, ang babaeng nag-iisang Haydin ko. Bakit hindi po natin palakpakan at sigawan ang pukpukera ng Orbis Tondo, Miss Katrina Halimaw Halili, na nagsasabing manalo man po ako o matalo sa patimpalak na ito, ang mahalagay napasaya ko ang people of mga tarong.
Kung ang kalalakihan ay nagsusuot ng brief at ang kababaihan ay nagsusuot ng panty, kaming mga bakla nagsusuot ng tibak. Nusay itnol na manukot ang puti, itnol na manukman. Nusay itnol at batuk-batukan, itnol na puguman. Manbalot at atong tanagagig ira, nusay itnol at brown-brown na bagu-baguan man, itnol ko lamang. Sige pasirin, lumluban ni itnol ko. Once again, Miss Katrina Halimaw Halili, may hope, may taw, Orbis Tondo! Miss nyo ba ako? Hello people of Barangay! Mga taraw! Hailing all the way from the land of Hailing all the way from the land of Tigbak? Anto? Mangga? Anto? Tupig unong mangga? Mangga tarong alang nga tupig. By the way, my name is Carla Baliena Bauma. I am 25 ang tirada. Hailing all the way from the land of Managkalot, ya tupig. Managbambang, ya serbang. Yes, indeed. Dito nga po, ako nga po, ang babae na nagpatibok sa pihikang puso ni Ding Dong Dantes. Kala nyo Marian? Hindi. Marian, Defensor Santiago. Lagi mo din pakakaalala, ang pagandahan po ay nakikita lamang po kung paano mo dadalihin sa mga taong nakakasalamuha mo. Ngunit ang kapangitan ay kung paano mo ito ihahantulad sa mga taong walang edukasyon sa sarili. Lagi mo din pakakatandaan, ang kagandahan ay nasa pisikal na kanyuan. Ngunit ang kabusilakan ng iyong puso at kaluluwa ay siyang mananaig sa ngayong gabi. Maraming salamat po! Merry, Merry Christmas! And a Happy New Year! Namamas ko po! And I love you all! Thank you! Number 7! Tos yalabi at si kayo namin na yung baga na kadatay amin, or should I say, a gorgeous and victorious evening, ladies, gentlemen, and in between. Dumaya man wanog palaod amiyanan bagatan ay naapo kakaabay yon dagitay chismosa. Dajay tane, dajay pay ay nadadilikod pay iti judge. Once again, good evening, ladies and gentlemen. My name is Reg Querido, all the way from the home of the majestic 100 Islands, the city of Alaminas, province of Pangasinan. A certified public accountant and took a master's in business administration at De La Salle University, Manila, and currently working as an accounting specialist in TCS Bonifacio Global City. But tonight, allow me to stand by the name ang babaeng nagpatibok sa pihikang puso ni Daniel Padilla. Ako po, si Catherine Balbas Sarado na nagsasabing, kung nagkakalabuan na sa relasyon, matuto kang humanap ng solusyon, hindi ng bagong karelasyon. At bago ko po lisanin ang entablado ito, nais ko pong iwanan ang katagang. Ngayong gabi, hindi man ito pagandahan, pero merong baklang balbas sarado
na tatatak sa inyong harapan. And I thank you. Yes, there you have it, our candidate number 8. Still on the Lucky 9 competition, ladies and gentlemen. Bam, 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 bam. Agit din pumalakpak! Kamukha ko! Hindi po ako sikat, pero ang pangalan ko po ay Kalat. Dahil ako po ay isang baklang pangarat at ikasubo ng buran. Hello! Hi! Mabuhay! My name is Balo Ventrilla! Oo, bakla po! Mayor niyo! Sa sobrang pagmamahal ko, sumali na rin ako sa patimpalak na ito! Kaya kapag ako hindi nanalo, tumpa pati urado! Hello! Hi! Mabuhay! Ako nga pala ang baklang halimaw na kauna-unahan na nag-viral sa YouTube at Facebook at sa mga ilan lang po ay natunghayan nyo ang tunay na buhay ko sa real time. At ako rin po ang baklang kumain ng sa buong mangga sa Super Serena Intergalactic Itbulaga Grand Finals. At ako rin po ang baklang binansagan na Miss Lian Queen sa Miss Q&A It's Showtime Intergalactic. At ako rin po ang baklang Miss Gay Pangkalawakan sa Family Feud and the Bupay and Tekla Show. All the way from Caloocan City. At naniniwala po ako sa isang kasabihan, tatlo lang po ang masarap sa mundo. Una, pagkain. Pangalawa, pera. At pangatlo, ako. Aarte ka? Kung hindi ka sigurado, i-text mo ko pag walang tao sa bahay nyo. Dahil pinapangako ko, kahit ako'y baklang pangit, kaya kitang dalhin sa langit kahit kama lang ang gamit. At kapag ako naging presidente, ipapatay ko lahat ng pepe ng babae. Para wala nang labangan, puwet ang labanan. At paalala ko lamang din po sa lahat ng mga kalalakihan ngayon natin ito, imbis sa magbabae kayo, mamakla na lang kayo. Simple lang ang gagawin nyo. Higa ka lang, unat paa, tirik mata. Pagkising mo, may iPhone X ka lang, may 4-5 ka na. At ipagmalaki mo lang ako sa pamilya mo. Bukas sa bukas, may SSS ka na, may pag-ibig ka pa. Tama na po ang kasiyahan. Dumapo naman po tayo sa simple at seryosong kasabihan na bakla, bading, o tsaring-tsaring. Ano man po ang itawag niyo sa amin? Alamig? Ang baklang nila ito sa pangumagahan. Ngayong gabi naman po, inyong pinagpupuyatan at higit sa lahat, inyong pinapalakpakan. Dahil minsan sa buhay nating mga tao, sa kagustuhan nating maging magaling, nakakalimutan na po natin ang naging mabuti. Judges, may national costume na wearing for tonight, inspired by Barney. At bago ko po lisana ng apat na sulok na itabladong ito, nag-iwan po ako ng isang kataga at tao makatagpong baba. Yung candidate number 3, baba, ay duwag po broken nurse. Ano, hindi mo pa tutugtog yan, no? There you have it, our Lucky 9. It's a final look at the creative costume. Let's go to candidate number 1.
Tarem, meron tayong Mr. Ginoo ng mga Tarem, Miss Gay Pangasinan. And also meron tayong The Voice mga Tarem and Little Miss mga Tarem. And of course, sa katapusan ng 31st, ang Mr. and Miss Umisem Bikini Board Member Attorney Heidi Sanchez Pacheco ay humihingi po ng dispensa dahil siya po ay may prior commitment sa Manila right now, kaya po hindi po niya kayo makakapiling. Pero kahit ganun pa man po, pinahatid po niya ang kanyang konting tulong para po sa organizer ng Miss Gay Pangkalawakan na ito, na walang iba kundi si Sir Alan Barroso. Asan si Sir Alan? Palakpakan naman po natin. Ayan, binigyan po kayo ni Sir Alan ng isang napakasayang gabi ngayon dito po sa bayan ng Mangatarem. Isa lamang po ang ipinapahatid ng ating minamahal na board member, ang kauna-unahang babaeng board member dito po sa Segundo Distrito sa ating minamahal na lalawigan ng Pangasinan. Ang kanyang alinleneg, or sa Pangasinan po kasi alinleneg. Sa Ilocano, hindi ko po alam kung ano yung ibig sabihin. Nag-iisa at napakatamis na panangarong Heidi. Si BM Heidi po ay may opisina dyan sa may Burgos, dito po sa mga Tarem. Kung ano po ang inyong mga kailangan, maaari nyo pong idulog dyan po sa aming law office. Yan po ang aming district office. Dyan lamang po sa may Burgos. Dito po malapit sa bayan after po ng market natin. Candidate number 1 is Ann Birit, wearing a neon. Tình 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 tang tang tang, giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang ting tang tình tình tan tan tan. Vì cuộc Nacha. chết thật Ai? vui. Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui, nói thêm một câu nữa có thể Alasad Gantillo. nếu anh làm như thế trong em có không không? Nói đừng để con nhà thương, đừng để con nhà thương, đừng để con nhà anh dễ thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình tình tăng tăng tình 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 tăng tăng tăng. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình tình tăng tăng tình tình tăng 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 tình. Candidate number 2. Anh tính sao rồi anh tính sao? Yeah, yeah. Anh tính tạc, anh tính tạc. Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui, sẽ suốt ngày luôn nói Okay. để anh cười. Wow. Em làm như thế trong em. Oy, you know, palakpakan naman kay candidate number 3. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tăng tăng tình tăng tình 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 tăng tăng tăng. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tăng tăng tình tăng tình tình tăng 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 tình. Yeah, yeah. Anh tính sao rồi để anh tính sao? Yeah, yeah. Quay 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 quay. That's Chacha Kuling, candidate number 3. Anh tính sao rồi để anh tính sao? Yeah, yeah. Anh tính sao rồi để anh tính sao? Đâu thì tới đâu thì tới, em cũng chẳng biết tới đâu. Nếu yêu là khó, không yêu cũng khó, em cũng chẳng biết thế nào. Hôm nay tay tôi kiếm xuyên cả trời đêm, anh ấy tình thật hiếm xuyên vào tim. Ai chết em rồi, ai chết thật thôi. Nếu như một câu Ratchada na, candidate number 4. gặp anh là em biết em si tình. Gara-gara ka na, Tio. Tình tình tình
And now let's go live. Wow, that's Bianca. Oh, candidate number 5 judges. Tabo na ng tiyo. Siguro mga 1 year yan. Quay 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 quay, sao mới gặp lần đầu mà đôi mình quay quay. Anh ơi anh à, anh có mùa gì mà lại làm em yêu vậy? Baby baby, có từ đâu baby can you say? Nói đi coi mày, sao cái ngày nào thì nhà mình đông con vậy? Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui, sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười thầm. Nếu em làm như thế trong em có hâm không? Đi 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 lắm, em ngày vô nhà thương, em ngày vô nhà thương, em ngày vô nhà anh dễ thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tăng tăng tình, tăng tình 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 tăng tăng tăng. Giây phút em gặp That's anh candidate number 5. em si tình, tình 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 tăng tăng tình, tăng tình 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 tăng tăng tăng. Tình yeah yeah. Anh tính sao giờ này anh tính sao? Yeah yeah. Quay 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 quay. Next, still on swimsuit. Tới đâu thì tới, em cũng chẳng biết tới đâu. Nếu yêu là khó, không yêu cũng khó, em cũng chẳng biết thế nào. Hôm nay em cứ kiếm xuyên vào trái tim, anh như cứ kiếm xuyên vào tim. Anh chết em rồi, anh chết thật thôi. Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui, nói thêm một câu nữa có khiến anh That's Katrina Halimao. làm như thế trong em có hâm không? Đi 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 lắm, em đi vô nhà thương, em đi vô nhà thương, em đi vô nhà anh dễ thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình tình tăng tăng tình 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 tăng tăng tăng. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tăng 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 tình. Yeah yeah. Wow. Anh tính sao giờ này anh tính sao? Yeah yeah. Anh tính thật, anh tính thật. Quay 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 quay, sao mới gặp lần đầu mà đôi mình quay quay. Anh ơi anh à, anh có mùa gì mà lại làm em yêu vậy? Baby baby, anh nói từ đâu baby can you say? Nói đi coi mày, sao cái ngày nào thì nhà mình đông con vậy? Candidate number 6. Có thể khiến anh vui, sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh. Em đi vô nhà thương, em đi vô nhà anh dễ thương. Tình tình tăng tăng tình, tăng tình 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 tăng tăng tăng. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tăng tăng tình, tăng tình 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 tăng tăng tăng. Midway for Paula Baliera, candidate number 7. Anh tính sao giờ này anh tính sao? Yeah yeah. Quay 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 quay. Yeah yeah. Anh tính sao giờ này anh tính sao? Yeah yeah. Candidate number 7. Anh chết em rồi. Candidate number 7, folks. Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui, nói thêm một câu nữa có khiến anh buồn. Nếu anh làm như thế trong em có hâm không? Đi 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 lắm, em đi vô nhà thương, em đi vô nhà thương, em đi vô nhà anh dễ thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tăng tăng tình, tình 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 tăng tăng tăng. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tăng tăng tình, tình tình tăng 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 tình. Yeah yeah. Anh tính sao giờ này anh tính sao? Yeah yeah.
number 8. And now, let's go with candidate number 9. But I can give it to you all the time. Number 8 and number 9. Sa gitna kayo, sa gitna. TikTok tayo, sa gitna kayo. At number 7. Dito tayo sa taas pala, sa taas. Okay? Number, ayan, straight line ka. Dito harap kayo sa mga audience natin. Oo, ito, ano to, ano pa kayong TikTok to? Ay, Mare! Saka, dito tayo. TikTok daw tayo, Mare. Ayan. Huwag kayo dikit-dikit para makita nila pang TikTok to. Ready na may mga cellphone nyo? Dito position kayo, position. Kulang po. Ayan, Miss Paula. Dito mo. Ayan. Okay? Gimme daw. Gimme daw. Meron ka na, DJ? Ano? Mali yung gimme Oo, ito na lang. Maganda yan eh. Trending yan eh. Okay, ito. Same pa rin. Ding. Go. DJ! Music palakpakan ng ating 9 lovely candidates in their swimsuit. Okay. Ay! Lakas mga production number to. Sige, kanya-kanya eksena. Ladies and gentlemen, our 9 pangkalawakan! Ay! Babagak lang! Nena, Tio. Chill lang sa Tio. Chill lang, number 9. Chill. Em biết em si tình, tình tăng tăng tình tăng tăng. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình tăng tăng tình tăng tăng. Tio na yan. Very Anh tính sao? Giờ anh tính sao? Sige, number 9. Thôi, nếu như một câu nói có thể khiến anh vui, nói thêm một câu nữa có thể khiến anh buồn. Nếu em làm như thế trong em có không? Điên lắm, người vô nhận thương. Thank you so much, ladies. Thank you. Giây phút em gặp anh There you have it. Wow. Prepare now.